Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Church of God. Nyankopon asundwie enka obibia ewo babia owo. Minim se sabre nyankopon aye nyina dom ye ne abusua nyina wona eka wana aka ye nyina ye ho ye. Amoja die mu afisane. Nti aseda kese ene de ma obo ade no sanse de waye esompa. Sabre wo hyefie ebia wodi abobo wopese nka nema etwamu na nka wunya kwan na wopie na wotumi ye de opɛ bia nanso de nyankopɔn pɛ na ɔyɛ na de bɛka nyina nse nyankopɔn ɔne wo adi ne yi ampa ɛni nti no de yɛka nyina ne sɛ nyankopɔn de ɔpɛ na ɔyɛ sabre onim de ɛkɔso wo wiase nanso yenya brɛ ɛma ɔno nyame na ɔnyɛ de ɔpɛ na mmom yɛnkɔso ara na yɛmmɔ nyankopɔn di yɛmmata no na yɛhu sɛ ɔno nkoto na wotumi sɛ obeyi afiri ɔhaw ne amane bia mu na sabre etwam kɔ a me no mienu atumi agina yɛ nanso de ahurusie akyerɛkyerɛ yɛ ho de ose ne nsankuo ne nnwonto ne asa ade nyankopɔn te asefo na se sɛ wɔde yɛ ho afofi aduanom sɛdeɛ onyankopɔn asɛm kyerɛ yɛ no ɔsɛ ade nyina mu yɛmfa asedama no na nano Paul ne Silas na ɔmo wɔ afiase a yɛde abankaba asesere ɔmo nsa ne ɔmo nan nanso na ɔmo to nyankopɔn anyom ɔmo to ayeyi dwom ɛsan ɛbɔ mpaye na Bible say ɛdon no ɛmansenkyerɛne esi ɛma Paul ne Silas ɛne ntimi ne omi yɛnu nso no yɛntumi ɛntrase ɛbra coronavirus aka ya ahye fie sɛ yeso ye mmɔ nyankopɔn te asefo ne din ɛna yɛ dakesie ɛma akristofo ɛne nkɛsɛ me no mi ne yɛ wɔ asɔre dan mu ne yɛdi ahurusie yɛbɔ nsankuo yɛbɔ yɛnsam na afei yɛdi yɛsahyɛ ɔno nyankopɔn din kronkron animunyam nanso antumi amma mu saa amma yɛn ɛno nso nkyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ yɛtena fie a abra yɛnkae saa ɛdakɛsie a nyankopɔn wɔ ma yɛn ɛnɛ ɛyɛ anidaso da ɛma akristofo san sɛ ɛnɛ and they mark the resurrection of Jesus Christ. Say when to me answer a nka na ye ni da so bia. Eni nti ene eseseme no mienu ye kai Yesu Kristo ewusore no. Aduanom minim se ode waso ebema me ene minim se obema ye nyina de adwenkro adi nyankopon asem ye chi na ye nya bi aboyabosum na abrebia no aye de ebehye ye ndin de ebekentene ye empo ewo ahonyehia ebremu. Aduanom ye mompaye Yetumfo nyankopɔn ne yaba nkɛse papa oma yeda wase. Yɛhyɛ wo din kronkron animuonyam ma wo so. Sanse wo de wo ye nyame kɛse, wo ye nyame batampa, wo nyame a wo ka wo yo, na wo hya egina na wo ka ebemu no. Wo na sabre wo hwɛ wo maso ama ade nyina die boy na wie yie. A sabre yeda so eti nkomu na mogya die mu afrisane na ketrema eda so da abodwe mu. Papa na yekoso da wase sɛ, wamfa wo doba no ankame omma. Na wo yi do ma yen. Na obewu aninguasie wu se de enso ebenya nkwa na yenya ne mmoroso na ensenkyerene adi ye achi papa sabre oma ye besua wasem se de wakyere ye no se ye nyo no papa besiesie ya adwene yakoma na de biara ye bɛte na wasem no ye nye atiefo awrefurufo amfa na ada ye ho na mmom ye atiefo yefo na enanso amana hyewdin konkron animunyam na yenso onepa biara ewo Yesu Kristo ni wusɔre no mu no yenso yensa akabi yada wase adonno nti amen. Church of God ene said dem kan ye no ene ye da nkese me no mienu ye wo asɔre da mu na edi ahurusie na ahurusie na chi no ene asa na chi no ne nnwonto na chi no na nka yesan tie nyankopɔn asɛm aka ho ene nti ene menim se me no mienu ebetie nyankopɔn asɛm na ye de asɛm no enso aboye mbra ai fata adwensakira aduanom minim se ene ye da ye nyina ye nim ewo kristofo ye dwumadie mu na edu sabre ya ye kai Kristo ni wusɔre no na no meka ne wuo no ifiri Getsemani ekosi bra owu ye no meka ho asam kakra na ene asam a mede beba no medikan abia ni mu ama yehu se da eyeda na ye kosiera na die esiye isanse de medikan kan ye no senka Kristo Yesu ewu ye no se wansɔre a anka na anidaso bia ni hɔ ma akristofo biu esanso owu wie ye no sanse bra ye che no no kra no ɛhɔ Peter mpo ka sɛ onim Kristo eni nti no na ɔmo abotuti Kristo wu wie ye ne de na kyɛ sɛ ɔmo ye hopeless obi say word ya ɛwɔ English word mu a kyɛ sɛ word no nhyɛ nkran kra ne sa word we hopeless na nipa sɛ wani da so aide asa oni ani da so bia de ka sɛ obi ni ani da so a na ɔkɔhya komfo
na afi de wagya no ho sɛ ne be sinsi so what I say enti no na anida so ade asa na mbom eduru memenda ne de na ne de kra mpo de na asanse Kristo awu fie da na memenda onsore ye na omo akunu na omo hwehwe se a Kristofo no bebo apapa no ese omo ni age na Kristo ebra Kristo sore ye no na ese omo ni da so nso ayere awie peye eninti enam no mienu ye woni da so ewo Kristo mu de ekọ ne de eba nyina no yen emfa yen ho esan se ye wo anida so ewo Kristo mu eye wo da aka se amen wo ba bia wo na mepese me bie Yesu Kristo ewusɔre no so ekire wo kakra ansa na me de niema ba ko mienu bi nso aka wo ho na yebehu afri Luka ensempa anase Luke aduonu nan no chichemu ba kokro no Luke chapter 24 verses 1 going o say na da a edi na wotwe kan no anopa hima wokọ eda no so na wodi nuhwam a wasiesie no bai na wohunu obo no se apire afri eda no ano na wo hyene mu no wonhunu Awurade Yesu amu no na eba se ye wontiri mu kesene no hwe marima baanu begina won nchen a wo hye ntade na hanaha na ehu kan won ma wonsisi wontri ase na marima no ka kire won se adan na mohwehwe atiasefo awufo mu yi oniha na wanyane monkai sede owo Galilee no o ka kire mo no se etwa se wodi onipa ba no hye ne bonyefo nsa na wo boni asenua mu na eda a etoso miensa no o sorry bio amen aniano mama ya hwe o se na Christopher ejidi asa no na Maria Magdalena ene Maria de o ma yo madwen se o kwasie da adru eni nti no ye de aduhwam ekwa kogugu ne da no mo eka eda anya eda kwasie da na memenda eda ekire se ewumana no ba bia efunu no ehye no eda no mo no enti omo de aduhwam ekosasra ho se de ho be yehwam na ho mo na omuduro no omuhu se yemunu bo na afira no na yemunu bo na afira no no ana afi omukohwe ada no mu a Kristo amu no enna ho anase ni funu no enna ho afi omo adwene mu ye omo kesene enti eho ena emama mienu a omo hye ntade na hanaha ebe ka kire omo se ada na mo hwehwe atiasefo ewa wufo mu yi na mon Yesu Kristo da wu ye na mo hwehwe no mon kai so ka kire bobra no wo Galilee no se ye beyi no ama enebonyefo na wakuno na webo na senuam na ne nansa so wasoro bio eni ti kan kwa animu a o se eni ti mon kona mon kan ankire asuafo na o maka no na afei mon ko Galilee o mon ko Galilee na ho no mbe den o mo be kwa kohia no amen eni ti na anidaso aba ma Maria mo bio Maria Magdalena mo na anidaso ade aba mo bio sana Christopher ete ye no na mo hwe ni nsam o ma na mo nyini no ehwe ni nsam na mo hu se mako na ho na mo hu se yes se de Kristo kai no abam enno na enam so ma me no mie no enne yenso yenya bi ekan na die ena Kristofo yenya firi sa ewu a Kristo ebewu yi yenya efiri mo die ena Kristofo yenya firi sa ewu a owu yi die di nkan no yebehu afri Azaya enwoma etre a eye aduonu miensa chichemu miensa no osi ono na yen mrato nti wo pira no yen amumu yonti wo dwere no yen asomdue ho asotwe da ne so na ne mantampie na wode asa yen yade amen osi na yen nyina wo
wo ntwetwede se nwan ye dane fefa yen akwan so na awurade ma yen nyina amumuyo kɔhwe ne so. Amen. Hwew elinti Nyankopɔn asɛm kyerɛ yɛn sɛ mene omienu yamumuyo nti ɛna opira Kristo. Mene omienu yamumuyo nti ɛna wɔyɛ den wɔto ntasuo egu ne ho. Mene omienu yɛmbɔ nti ɛna ɔbɔ na setro. Mene omienu yɛmbɔ nti ɛna ɛma ne nsakeka ɛbra na sukom de no. Mene omienu ensuo kom de ya na yɛwura fridge me ya hohoro bra na yɛ den na yɛyi nsuo ne yanom. Ɛnyɛ hohoro bra kra yɛ wɔ nsuo ɛwɔ yɛn nkyɛn ne yanom. Kristo a ɔno a yɛbɔ adeɛ na ɔwɔ hɔ no na kyɛ sɛ ɔno so obetumi aka ne ho sɛ ɔyɛ ɔbɔ adeɛ no bi esan sɛ Bible say wankwati no anya bibi a ɔyɛ yɛ de ɔbɔ ni nsuo afei na sukom ɛte no na onya nsuo no. Mene omienu yɛ mbɔ ne nti. Mene omienu yɛ mumuyo nti. Ɛno nti mfaso a mene omienu enya bi ni sɛ ɛno nyinaa chi no ɛma na yɛde bɔ no mpire na yɛka no ntampie na ɛbobɔ ne ho no. So wokɔ school yɛ bɔ waba pɛn na maame na papa bɔ waba pɛn uhu sɛ ntampie no sɛ na yɛ sitie. Ɔse yɛ numu ɛna mene omienu yɛ yaresa. Enti na ano a wo yare ya usugu Nyankopɔn so a wonya wa yaresa no. Na ano na yare bi wo so a na wontumi enka na wusuro sɛ yade no kra de wo bɛkɔ nse do no. A wo bɔ mpai na usugu Nyankopɔn so onya wa yaresa no. Saa man ntampie no mu ɛne na onya wa yaresa no efriye. Enti Nyankopɔn Yesu Kristo wo no emu mpoprowa no. Hwɛ de ayɛ wo. Sɛ ne asa wo yare. Sɛ ne apagya wo na asi ho. Ɛde mfasodeɛ mbio na yenya. Na de mfasodeɛ mbio na wo nso wonya. Sɛ ne Yesu Kristo ebewu ma mene omienu no. Bible kyerɛ yɛn sɛ de Nyankopɔn dɔ wiase ni. Sɛ ɔde ne dɔba a ɔwo no kro no ɛmaa yɛn. Sɛ de ɔbɛgye edin no adi biara no. Onye den onwu na mom obenya daa enkwa. Ɛno nti sɛ mene omienu yɛgye Kristo Yesu din didi a yengu na yebenya daa de bɛyi enkwa. Ɛno nti sɛ yɛkan bibi ɛwɔ 1 Corinthians 15:22 na ɔse na sɛdeɛ wɔn nyinaa wu Adam mu nso no wu Adam mu no sɛ wɔn nyinaa benya nkwa ɛwɔ Kristo mu no na ɔse sɛ na sɛdeɛ wɔn nyinaa wu Adam mu no sɛ wɔn nyinaa benya nkwa ɛwɔ Kristo Yesu mu. Amen. Hwɛ enti Adam mo yɛ bɔne no na nka owuo na nipa yebewu. Yewuwu a ɛyɛ forever. But ne Kristo Yesu nam saa adom no so ama yebetumi anya daa nkwa. Enye wu a bewu adekye. Adekye de ne de yɛ koda. Nye no asɛm ne yɛ ka ho asɛm. Ne asase a yɛ ba betena so, atrenefo aba betena so forever no. Ɛno ɛne Nyankopɔn ka ho asɛm kyerɛ no bi. Enti sɛ ewu na Kristo ewu ye no, sɛ mene omienu agi saa Kristo ni di a yɛbɛsan anya daa nkwa. Ɛyɛ oda kan amen pa. Na de wo mu ne sɛ yenyi usika wo. Nyankopɔn onyi usika. Nyankopɔn kan kyerɛ sɛ fa sika bra na onya kwankyere ma wo na wanya daa nkwa. Da bi ɔno ma wo daa nkwa. Daa nkwa no so ensan so enso ho awo. Ɔse wɔn a wɔgye Yesu Kristo di ne di ye nyina mama wɔn tumi sɛ wɔnye Nyankopɔn den ɛma. Na enu achi no nsɛnkyerɛ ne bɛdi wɔ achi. Wɔn nsɛnkyerɛ a esi wɔ senua no so. Yehu nsɛnkyerɛ a Yesu Kristo bɛwu no. Ewiemu estati ya kabi 12 o'clock. Awia ekosi enom yensa no. Yehu de esi ye. Afei asɔdan mu hɔ entoma no ete paa frisu ebede ebesi fam. First no na Jewfo no woyɛ bɔne a. Afei na ɛsɛ ɔsɔfo panyini ene kɔ kronkron mu kronkron bia. Sanse ya chichim. Eniti kronkron bia hɔ no. Ɔkɔ hɔ a na sɛ ne ɛyɛ odwan yo na ntwie o abro no mogya o na ɔno ɛde akɔyɛ empata ɛde ama obɔne a wayɛ den wagye Nyankopɔn no sɛ de ɛbɛyɛ a ubenya de ubenya ɛho ɛbɔne fakyɛ. Ɛne nti no
first no de san ha adwen kra ne se osofo no a ono no oye sofo panyin a okọ na okọ di ama wo no senkekaye bi wọ ne ho a se waye boni bi e wo sumase ya se de na farisifo no eye no a okọ a ono nso omma no nso wawu enti de na Jewfo no ye ne se sofo panyin no bekọ a na omo de ahoma akyekyere na sene na okọ na eche na omma ya na omo atwetwe no se de obi a obekọ akowura wo se okọ akotwe no nso bewu enti na ese sa na ese de eba eni nti hwe o saa ho no na akwankyere ewo na de akwankyere Nyankopɔn asem akwankyere no ye Nyankopɔn asem enti Nyankopɔn asem na kyerɛ wo kwan nti ɔse na wo behu nokra na nokra na ma wade wo ho ena ɔse Jesus Christ is the light of the world enti na nsem nyina ɛyɛ the light of the world ene na ya akwankyere na wudi saa asem na chi a unam summu kra mpo a be hyerɛn ama wanante ewo summu ɛyɛ wo da ka se amen pa ene nti de ye hu nyina ne se afei entoma no eti emuti ye no kyerɛ me no mi ye no se afei de obi nkogina kronkron mu kronkron bia enimma obiara obi enkogina saa bia no enimma obiara saa ntoma na emuti ye no many explanations but this is one of it se sabrei se uhia Nyankopɔn a ɔse wa ma wotumi se wati Yesu Kristo adi ne de onso oyɛ de ba ne bi eni nti efiri hɔ no ensenkyere ne ebedi wachi meme wo ma mensa ene wo me fie na menye hwe so obi hia bibi wo mo hɔ ese okɔfrɛ me baba akɔ ka kyerɛ ne se dada kono hɔ na akɔ ka kyerɛ ne se me hia we ebra obɛyɛ saa no wahu se wayɛ dada bɔne no wahu se wayɛ ne papa bɔne eni nti no but eno nkyerɛ so se wo de fa wunua no so nso a obetie o na mo nkwan a obefa so obetie o ni se wonu hu de wayɛ no so apa o papa kyew wapa Nyankopɔn kyew se Awurade ma ye bɔne ma ye mfonso anka me mfata po se beba wanim me fere mpo nti Awurade fa me bɔne kye me na efiri na kuri me nye bio na wasan ba o papa side se de oba de se fo ye no na obegye wa atu aduanom se ya nhwe yi a ye bekɔ asɔre da bia se ye kɔ asɔre nanso na ye dada ye eni nti ye kan Galatians 6:7 na ɔse mo na ada mo ho na Onyankopɔn ye nsi na twetwe na de onipa guo no enoara na obetwa enti de uguo no minu enoa na wo betwa o eni nti no menya wadwen se wo ba beda da Nyankopɔn because wo ntumi na ada Nyankopɔn me na wo de bɔne besie me sabre ye yare atietesi a ye hyefie mu nyina no nipa da so eye bɔde sabre ye nipa hu de nipa ye wobu no anko obeye na adwen se sese de mahu de akoi de me di suro e de ahopopo ebeti me ho afiri bɔne ho ahohoro me nsa afiri de ntini nyina ho no sabre e na oda so ye bɔne enne Kristo awu asɔre na wo nso wawu asɔre ama wana wo bɔne na asenu mu ene na wasan ba Nyankopɔn na ase ana obekoso aye de oyɛ no a 1 John 5:18 no ɔse de Onyankopɔn aye no no awo no onye bɔne enti se Nyankopɔn na awowo de a wonye bɔne se wo bo Kristo din se enne wo ye Kristo ni na Nyankopɔn Yesu Kristo awu asɔre ama wo de a every year kwasie da wo ye every year Easter Sunday wo ye nanso oda so te bɔne mu Nyankopɔn se ɔno na awo eni nti menye bɔne eni nti yɛte ye ho free bɔne ho na Nyankopɔn ohu ye mmɔbɔ san say kan Romans 5:18 na ɔse na yɛda so yɛ nebɔnyefo yi ɔma Kristo ebewu maaye eni nti yɛnsomu na yɛnsomu yi esan say Nyankopɔn anya de a ɔgye sika wɔ ye ho that is the nice thing eno obi timi ye na sofo agye ne ho sika nyina obi kura ho a ne dan kura timi gye ne safo a wabɛtena na bro chi abere na o ɔse o fa ki no mame na wo kokotra mu a ye beku ni ade saa sofo no eno nso ena ɔmogye ɔmodi ɔmo na ɔmo kasa ɔmo tie nanso sometimes mpo no Nyankopɔn asɛm mpo ɔmo enka bi ensemhunu ena ɔmo ka de mema wutima ye ɔde na de bema wasa kire wadwe de onka bi da minuanom moma yemfa ya adwe ensi Nyankopɔn asɛm so me pese me no mi enu ene yema Kristo Yesu ewuo na firi neko eso ba mfaso ma ye na se so ba mfaso ma ye ndi a na ese ye jabone ye ese ye jabone ye na ye papa
esanse se yenya bone ye ne ya anya papa dia ye ne chefo bia wo Nyankopon ahewadum na de san dekora ne se osebra yesan di Kristo Yesu adi no na ye hihwe ahenie no na wama ye certificate se yenso ye betumi anya dankwa ahemamu ho no ose de asan ka asase so ha nyina nso besa de ka ye ho de be ma wani gie e wasase so de be ka ho o de awarepa be ka ho o de ahoden be ka ho o de nyinche e be ka ho o de yare asutumi nyina be ka ho ayaresa o de be ma o de niema pa e wo ni nyina se nyina be san ka ho o mpe we na apede onyi usika o se na Nyankopon se ye mfamra na yenyi sade no o si gidie ne yenyi ni na se ye gidi nso de a yenye enipa me pese me no mienu eche ade bi efree Isaiah 58 verses 1 going no Nyankopon eka bibi e kire me no mienu na sabre we no o ka kire Nyankopon emba na o se onyamso huhuo atifi asem no o se tie mu denden ka kire Isaiah o se Isaiah tie mu denden no do ho ma wone so se totrobento na kamemai mrato ni Yakob fie pone kire won eniti me ka ye bone a kire ye ho ewom wo hwehwe me da biara na wo pese wo hunu makwan se jama wo ye oman bi a wodi asentenene na wonya Nyankopon ahyede no go bisa me ho asentenene wo pese wo pinche Onyankopon wo ka se adenti na yedi muada na wonhunu yebre yenkra ase na wonim yi hwe mo abu edada no mo ye de mo ara mo pe na mo tete mo adwuma yefo nyina o kan kwa ase na se o ka bone yo mo ye o se hwe Isaiah tie mo denden na ka Yakob fie efo bone kire omo ka Kristofo ebone kire omo se wo hwehwe